Oke, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas lebih lanjut ataupun overview terkait salah satu toolset yang ada di AutoCAD, yaitu mengenai AutoCAD Mechanical Toolset. Nah, pada dasarnya AutoCAD Mechanical Toolset ini lebih sering digunakan untuk industri manufaktur ataupun industri terkait mechanical. Tanpa perlu berlama-lama, kita langsung ke materi selanjutnya. Nah, bahwa AutoCAD toolset ini terdapat 7 toolset yang bisa kita maksimalkan. Nah, salah satunya ada di mechanical toolset. Dengan kita menggunakan mechanical toolset, produktivitas kita meningkat sebesar 55%. Dan si mechanical toolset ini masuknya ke industri PDM, Product Design Manufacture. Nah, di sini terdapat eh, video singkat terkait mechanical toolset ataupun penjelasan singkat terkait overview mechanical toolset. Di sini bisa kita lihat bahwa di AutoCAD In this Mechanical video, I'm going to show you how easy and convenient it is to work with content libraries. Just itu like this differential menyediakan are full of standard hampir parts. ataupun Now imagine you lebih have to draw dari them all by yourself. 700.000 komponen But with standar AutoCAD Mechanical, you don't have to ataupun worry about that. part standar yang In the sering kita content gunakan libraries, you seperti can choose baut, from several kemudian ada thousands ring, dan of juga yang lainnya. parts and features. Now Mungkin let's see kita how to bisa work with them. melihat ataupun menyimak video berikut terlebih dahulu. Is to work with content libraries. Most drawings, just like this differential, are full of standard parts. Now imagine you had to draw them all by yourself. But with AutoCAD Mechanical, you don't have to worry about that. In the content libraries, you can choose from several thousand pre-drawn standard parts and features. Now let's see how to work with them. First, I want to insert a roller bearing here. Libraries for frequently used standard parts, like roller bearings, have shortcut buttons. You can search for your part, browse through the folders, or navigate by clicking on the images, just as you like it best. I pick this needle roller bearing and select the front view. By the way, can you see the little green cross in the image? This point will be congruent with the insertion point. You'll find a cross like that for all parts in the content libraries. I go on and pick the insertion point on the shaft contour, followed by the center line of the shaft. Then I use the dimension of the shaft to specify the inner diameter, the outer diameter, and the width. One final click to place. Nah, di sini bisa kita lihat tadi overview singkat terkait penggunaan konten library. Jadi di AutoCAD Mechanical terdapat 700.000 lebih part standar dan dia sudah memiliki ataupun kita bisa gunakan sesuai dengan standarnya masing-masing seperti ISO, DIN, GIS ataupun yang lainnya. Jadi rekan-rekan tidak perlu khawatir jika memiliki customer ataupun user dari misal dari perusahaan Jerman, dari perusahaan Jepang ataupun yang lainnya bisa menggunakan komponen tersebut tanpa harus mendesain dari awal. Nah, bisa kita lihat di sini kalau di AutoCAD Mechanical terdapat menu konten. Nah, menu konten ini bisa kita maksimalkan. Seperti di sini tadi video To berikut, specify the ya inner kita diameter, uh, kita bisa memasukkan part the outer kiri diameter, dengan acuan inner diameter dan juga outer diameter. and the width. Dan otomatis gambar ataupun uh, visual One dua final dimensi click to kirinya place it, otomatis and you're jadi done. sesuai dengan ukuran yang Now kita whenever inginkan. you want to insert a part, the sequence of prompts when part reference. Nah, di sini juga For bisa kita various lihat individual kalau standard kita parts, ke you can konten also insert entire screw ataupun assemblies by using just one single ke command. konten browser gitu ya Let's see ke how that library-nya works. si mechanical. This is Di where I want sini to insert the screw bisa mounts.
kita I start the manfaatkan screw connection wizard from the fitur ribbon. Screw Connection. Di fitur It lets Screw me Connection select ini all the parts digunakan untuk pemanggilan fitur ataupun fitur terkait pembuatan sambungan baut dan aksesoris lainnya. Kita tinggal ke This is Screw Connection saja. Di sini It lets me kita select all the tinggal parts I pilih need for the bautnya screw dengan connection one by model one. apa, standarnya apa. I start with Kemudian selecting a screw kita bisa pilih washernya gimana. Dan di sini terdapat berbagai model dan juga and standar. choose to insert the front view. Dan kita pilih On the right, the wizard tells pandangannya me dan which dimensions are kita available. setting untuk Watch how the options size-nya narrow down ataupun while I pick the parts. kita setting untuk I next parameternya. select the through hole for the first section, and I go on with adding another hole of the same type. Nah, di sini When I juga select kita the bisa diameter of the setting untuk screw, I opt for nutnya, an M8 thread. The dimensions of pengencang the hole umurnya and the nut adapt accordingly. dengan parameter yang sesuai. Now I'm ready to Kalau insert kita the sudah screw oke, connection in the kemudian front. kita pilih I akan mark the length memasukkannya of di 2 holes. referensi horizontal ataupun vertikal. Then AutoCAD Mechanical Kalau calculates sudah, the di length of the sini hole kita and setting draws the terlebih screw dahulu. connection. Kalau kita finish, dia otomatis akan jadi. Now let me Jadi show you something very handy. tanpa harus kita Let's mau say I want to delete the screw asing connection. secara manual, itu I membutuhkan click waktu yang the lebih erase lama. button, power erase, specify what. So far we entered. Nah, ini merupakan tampilan fitur-fitur yang ada di mechanical dari calculation, simulasi, terus juga ada pembuatan hole secara otomatis, ada juga content library, ada screw connection tadi, sub generator, hingga ke library dari si AutoCAD Mechanical. Jadi si AutoCAD Mechanical ini memang disetting tujuannya support untuk pekerjaan desain mechanical ataupun manufacturing. Dan bisa kita lihat AutoCAD Mechanical juga bisa membuat bill of material secara otomatis tanpa kita membuatnya secara manual dari tabel, kemudian kita input tulisannya. Jadi si mechanical toolset full support desain terkait manufaktur. Dengan menggunakan mechanical toolset, produktivitas kita meningkat sebesar 55%. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan terkait AutoCAD Mechanical atau Mechanical Toolset. Rekan bisa melihat ataupun menonton video selanjutnya untuk toolset-toolset yang lainnya. Cukup sekian dan terima kasih.